Kwa kweli hapa tukiwa kwenye kanisa baada ya kusikiliza somo pamoja na Baba Simba Apotre Gabriel Tiko kutoka mjini Goma, na ni furaha katika mji wa Beni na mahali tulipo. Kwa kweli saa 12 hii unusu watu kuondoka kanisani bila kutaka kwao. Kwanza tumpokea hapa mpendwa. Jambo. Jambo sana. Wewe ni nani? Mimi ni Jonas Masimengo. Unakuwa nani? Mimi nakuwa kwanza mshirika ndani ya kanisa Dieu de la Grâce. Aha. Mimi nakuwa berger ndani ya kanisa Dieu de la Grâce. Asante. Mimi nakuwa vile coordonata wa makwaya ndani ya kanisa Dieu de la Grâce. Tumefuata somo pamoja na Baba Simba. Baraka yako ni gani ndani ya somo? Baraka yangu ni kusema ya kwamba heritage ambayo mtu anaweza kuherite inatokana na yale ambao wazazi wake walifanya tangu zamani. Ni kusema wazazi yako wakitenda mabaya unariske kuherite zile mabaya, na wakitenda mema wale watoto wataherite mema. Na ndio maana kwa sisi wazazi wa sasa tuko ndani ya obligation ya kutenda mema juu ya maisha bora ya watoto wetu kesho. Unaona mkutano unaendeleaje kabisa? Ni kusema mkutano inaendelea vizuri sana tena sana, kwani kunakuwa uwepo wa Mungu na kila mmoja anatoka ndani ya mkutano na hataki mkutano iishi. Muda ndio inatubeba mbele kabisa na tukamata kushinda. Amina. Kesho ni siku ya 6, kufika Jumapili tutakuwa mahali hapa kabla yeye kupanda mchini Butembo kunako MCPM. Una ujumbe gani kwa akina dada, akina mama wale ambao saizi wanakusikiliza? Ujumbe ambao ninaweza kupatia watu wote ambao wanasikiliza sasa hivi, baba, mama, kaka, dada, sisi sote tuje pamoja kwa ajili ya kusikiliza nini Mungu wa mbinguni anasema kupitia mtumishi wake Tikiko hapa ukanisa yetu Dieu de la Grâce ya Apotre Jacques de la Grâce. Muje wengi, kwani kuko ufungulivu, kunakuwa baraka kuinuliwa, kunakuwa vile mafundisho ambayo iko ndani ya Biblia ya kufariji mioyo, uponyaji wa vidonda vya moyo nayo iko hapa. Wale ambao hawajaonaka Mungu wiko wanamuona Mungu na wanashuhudia, wenye wagusiwaka na Mungu wiko wanagusiwa na Mungu. Kwa kweli tunakushukuru. Ubedokeza kwamba jina lako ni nani kwa mwisho? Mimi ni Jonas Masimengo, coordonata wa makwaya ndani ya kanisa la Grâce, na mimi nakuwa berger hapa mkanisa Dieu de la Grâce. Radio La Voix du Salut kutoka mjini Butembo na Nisi TV inakushukuru. Mimi vile na washukuru sana.